कौन जना पड़ी आश्चर्य कर्म भोगुथिबा लोक मंडली नुहंती क्रूस को धरी लोक माने ही मंडली अटंती अग्नि से क्रूस ही अग्नि थिले जानछन्ते जानछन्ते एडी आईडिया अछि गोटे पद पढ़िबा प्रथम रे माथ्यू 3 अध्याय माथ्यू 3:11 रे जहन गोटे कथा कहले ମୁଁ टाइम ସିନା ହେଇଗଲା ଆମର ତୁମ୍ଭ हाँ मां ମୁଁ ସିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଅଛି, ମାତ୍ର ମୋ ଉତ୍ତାରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। बस प्रेज द लॉर्ड तीनोटी बाप्तिस्म कथा एठी लिखा अछि नंबर 1 जलरे बाप्तिस्म जहन कहउछन्ते आमे बेसी हेले जलरे बाप्तिस्म देबु तेणुक आमको देखिए केते भयंकर बड़ भक्त वक्ता बोली हुओ नहीं मोठू बड़ लोक पछरे अच्छंती तो आपणकोठु जदि आपणकर पछरे जो बड़ लोक अच्छंती तो आपणकोठु तांकर बड़ विषय कोटा तो कहउछंती जहन भाई मु बेसी हेले जलरे बाप्तिस्म देबी किंतु मो पछरे जे आछंती से पवित्र आत्मा रे बाप्तिस्म दे जानती आ अग्नि रे बाप्तिस्म दे जानती आमे सेवक माने केवल जल रे बाप्तिस्म दो तो बाकी का काम उनका है 2 किस्म का बाप्तिस्म देते हैं तो ये पवित्र आत्मा को बाप्तिस्म हम जानी सारी तो ये पॉइंट रहा अग्नि बाप्तिस्म माने कौन अग्नि बाप्तिस्म नरक नुहे आम जानू बाइबल कहे बाप्तिस्म रक्षा करे आमको तो जलर बाप्तिस्म भी रक्षा करुछि पवित्र आत्मा बाप्तिस्म भी रक्षा करे अग्नि बाप्तिस्म भी रक्षा करबा कथा अग्नि बाप्तिस्म पाताल हो गला रे से भीतर रक्षा करे भीतर जाके और आसबु क्यों ना अग्नि बाप्तिस्म को टिके देखिबा लूको 12 अध्याय 49-50 लूको 12 अध्याय 49-50 ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଛା? ମାତ୍ର ମତେ ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାହା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଅଛି। निष्क्रिय की पीड़ित ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ निष्पीड़ित माने व्यस्तता देखो ये मोर ओडिया वर्जन मोबाइल वर्जन रे मु किपरि भाराक्रांत होउछि व्यस्त लागुछि बोले अर्थ मो पटे देखंतु हिंदी ठीक अछि प्रभु कहउछंती मु एई जगत उपरे गोटे प्रकार अग्नि पकाइबा को आसीछि आउ तो आउ मु आउ गोटे बाप्तिस्म नेबार मोर आवश्यकता अछि आउ ताहा नेबा पर्यंत मते टिके भल लागुनी अनइजी फील करूछि व्यस्तता लागुछि बोल कहले तबे पॉइंट कोन माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ गोटे बाप्तिस्म नेबार दरकार थिला पटे कोन से को बाप्तिस्म हेतिबो सेटा सेही बाप्तिस्म अग्नि बाप्तिस्म हैं देखंतु प्रभु यीशु जलरे बाप्तिस्म नै गले हेई गला जलरे बाप्तिस्म नेला पर पवित्र आत्मा भी पाई गले तेणु करे पवित्र आत्मा बाप्तिस्म हेई गला तो बैलेंस कोटा रहिला अग्नि बाप्तिस्म कौन ताहा क्रूसियो जातना हेलो इठी अग्नि बोली कहले दुख क्लेश भोग को दर्शाए प्रथम पितर 4:12 प्रथम पितर 4:12 पद हे ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନ କର। ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି बस ତାହାଙ୍କ बस बस हम परे पढ़िबा दुख कौन तुम्भ मानक परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि एटा हला बाप्तिस्म तार अर्थ कौन माने
ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବି ପରିଷ୍କୃତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କୃତ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ହେଉଛୁ, ଆମେ ସଫା ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୈତାନ ତାର ବିପରୀତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଛ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏନ୍ଜୟ କର ଲାଇଫ। ଧନୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଗଲା, ସେମିତି ହିଁ କହିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କି? ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସକୁ ବି ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି। ଧନୀ ମାନଙ୍କର ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟଥା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବି ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଧନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତିକି। କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି